मोर नाम सुमी आउ बयस 26 वर्ष आउ देखिबाकू सामान्य पतला हेले खूब सुंदर दूध दुईटा 32 साइजर हेबो आउ मु सबुबेले मो बिया आउ दूधर बहुत जत्न निये मो बाहाघर एबे मात्र 2 वर्ष हेबो हेइची हेले मोर ए पर्यंत कोनोसी पिलापिली होई नाही काहीकिना मो स्वामी मते कहिथिले आमे एते शीघ्र पिलापिली करिबा नाही आउ सेथिपाई आमे ए पर्यंत कोनोसी पिलापिली पाई प्लान करिनथिलु आउ मो स्वामी जेतेबेले मते गेहुथिले से मोर संपूर्ण ध्यान रखुथिले जेमिति तांको बांडरू बीज बाहरिबा पूर्वरु मो बिया भितरु बांड काढी देबे आउ कोनोसी असुविधा हेबो नाही एबे मु मो परिवार विषय रे कहूची आम परिवार रे आमे 3 जण लोक मो स्वामी आउ मो दियर मो स्वामी देखिबाकू मोटा हेले पूरा गोरा तांको बांड बेसी बड़ नुहे हेले भी मते जेतेबेले गेहुथिले टिके मजा लागुथिला हेले से मोटा होइथिबारु तांको बांड मो बियार पूरा भितरकू पसी पारु नथिला आउ से मते केहिला बेले मते लागे सती कि मो बियारे बांड नुहे गोटिए आंगुली पसिछि हेले मो दियर मो स्वामी को अपेक्षा देखिबाकू कळा हेले से टिके पतला आउ तांको बांड बहुत बड़ आउ मोटा से मते आगरु अनेक थर गेहिथिले आउ से मते जेतेबेले भी गेहुथिले मते खूब मजा लागुथिला आउ तांको बांड मो बियार पूरा भितरकू जाउथिला से मते बहुत समय गेहुथिले आउ से भी मते गेहिला बेले मो बियारे बीज पकांती नाही आउ से मध्य जानिथिले जे आमे एबे पिलापिली पाई प्लान करिनाहु आउ से गेहिबा बेले सेसको जिनिस रो पूरा ध्यान रखिथिले आउ मो स्वामी अपेक्षा मते मो दियर को बांडरू गिहा खाइबा पाई बहुत मजा लागुथिला मु जेतेबेले रातिरे बिना गिहा खाइकी सोउथिली सेतेबेले मो दियर को कथा मते बहुत मने पडुथिला हेले सेतेबेले स्वामी मो पाखरे रहुथिले सेथिपाई मु किछि करि पारु नथिली किंतु तांको मोटा आउ लंबा बांडटा कथा मने पकेई सोई पड़े आउ मो स्वामी कामकू जिबा परे मो दियर को पाखकू जाई किहु केही हुए एमिति दिनकर घटना सेदिन रविवार थिला आउ मो स्वामी घरे थिले आउ दियर मध्य से माने सोफा ऊपर बसी टीवी देखुथिले आउ मो दियर मो स्वामी को हातरू रिमोट नेबाकू चेष्टा करिथिले हेले मो स्वामी तांकू जमा रिमोट देउ नथिले मु रोसेई खरु तांको पाटी तुंड सुनी पारुथिले हेले मु किछि जानि पारु नथिले मो रोसेई सरीबा परे मु जेतेबेले मो स्वामी को पाखकू गली मु देखिली दुई भाई टीवी देखिबा पई झगड़ा करूछंती मु मध्य मो दियर को सपक्षरे जाई मो स्वामी को हातरू रिमोट छडाइबाकू चेष्टा कली आउ तांकू कहिली आस रोसेई सारिलानी खाइबा हेले से आसिले नाही आउ मते कहिले एठारे बस टीवी देख आउ सेतेबेले से पूरा टीवी देखिबारे माताल थिले आउ काहाकू कोन कहूथिले निजे जानी पारु नथिले आउ एमिति भाबरे से मते अनदेखा कले आउ मु देखिली सोफरे आउ कोनोसी जागा नाही आउ मु सेथिपाई मो दियर को कोळरे बसिली आउ मो स्वामी मते नजर न करी तांको टीवी देखिबारे व्यस्त थिले आउ एपटे मो दियर मो सहित धीरे धीरे लागिबारे लागिले मु सेतेबेके खाली कोटिए फुल ड्रेस पिंधिथिली आउ भितरे किछि पिंधि नथिली मो दियर मो पछपटु मो बेको पाखरु चुटी आडे मो बेकको पछपटु चुमा देबारे लागिले आउ मु धीरे धीरे गरम हेबारे लागिली आउ मो स्वामी को नजर करिथिली आउ किछि टाइम परे से मो ड्रेस को तलपटु टेकी मो बियारे आंगुली घसीबाकू लागिले आउ मु उत्तेजित होइगली आउ से सेमिति बहुत टाइम मो बियारे आंगुली घसिले आउ तापरे से मते टिके सुआई देई मो ड्रेस तळकू करी मो दूधकू चिपिले आउ दूधर भुंडी को हातरे रगड़ी रगड़ी मो दूधर भुंडी को पूरा टाइट करी मो दूधकू पाटरे पुरेई खाइबाकू लागिले एते सबु काम करिबा परे भी मो स्वामी को नजर टीवी उपरु हटु नथिला आउ मो दियर पूरा फायदा नै मो दूधकू चुचुमुथिले आउ तापरे मु मध्य गरम होइगली आउ मो दियर को कहिली तुम बांड टिके देखाओ मो दियर तांको हाफ पैंट को तळकू करी तांको बांड बाहर को काढिले आउ मु तांको बांड को देखि असंभाळ होई तांको बांड को पाटिरे पुरेली आउ बांड को जोर जोर चुसीबाकू लागिली आउ तांको बांड पूरा शक्त हेबाकू लागिला आउ बहुत शीघ्र तांको बांड पूरा नाळी गला आउ मु मो ड्रेस पछपटु उपरकू टेकी तांको बांड उपरे बसिली आउ से मो बियारे तळपटु बांड पुरेई देले आउ मो ड्रेस को उपरे घोड़ेई रखिली आउ तांको बांड उपरे बसी उठु बस हेबाकू लागिली आउ सेतेबेले मो स्वामी आमकू देखिले आउ कहिले हो रिमोट नियो मु गाधेइबाकू जाउछि आउ आमकू ए अवस्थारे देखिले आउ कहिले तुमे कोन ता उपरे बसिछ मु कहिली आउ जागा नथिला से आउ किछि जानि पारिले नाही आउ से चाली गले गाधेइबा पई आउ से जीवा परे मो दियर जेमिति ए सुजोग को अनाई बसिथिले आउ मो स्वामी सेठारु जीवा परे मो दियर मते सोफरे पकेई देले आउ मो ड्रेस खोली पूरा नंगळा करि देले आउ तापरे से मो दुई गोड़कू मेलेई मो बियारे बांड पुरेई देले मु आह आह कहि मजा नेली आउ से मो बियारे जोर जोर गेहुथिले आउ तांको निश्वासर बेग बढ़ी जाइथिला हेले से मते बहुत मजा देउथिले आउ किछि टाइम परे से मते कहिले भाउज आउ बड़ पाउ नाही
ତୁମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସୋଫାରେ ବସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଜୋର ତଳପଟୁ ଗେହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉପରୁ ପଟୁ ମୋ ବିଆ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ କଚୁଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚମୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ରଖି ଚିପୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗେହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଭାଇ ଆସିଯିବ, ଏବେ ଜଲଦି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ମୋ ପଛପଟୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୋ ବିଆ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଥିଲା। ମୁଁ ଆହ ଆହ କହି ଚିଲାଉଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଭକା ପରେ ଭକା ଦେଇ ଗେହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମାରି ଗେହି ଚାଲିଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ନାଲି କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଉଜ ଏବେ ସିଧା ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ହୋଇ ଶୋଇଗଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହଜାଇ ସବୁ ବୀଜକୁ ମୋ ଦେହରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ବୀଜ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା ଆଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୋଛିଲେ ଆଉ ମୋ ଦେହ ସାରା ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ପୋଛିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଆଜି ଟିକେ ନିଆରା ଗିହଣା ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି କଥା ହେବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆମ ଗିହ କେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ